Tufungue pamoja kitabu cha Watesalonika wa kwanza. Watesalonika wa kwanza, barua ya Paulo kwa Watesalonika wa kwanza. Tutasoma kwa sura yake ya 5 na shairi lake la 23. Watesalonika wa kwanza sura yake ya 5 na shairi lake la 23 nasema hivi: Mungu wa salama mwenyewe awatakase ninyi kabisa, roho yenu na nafsi yenu na mwili wenu uchungwe mizima pasipo laumu, mpaka wakati Bwana wetu Yesu Kristo atakaporudi. Verseti ya pili ni ndani ya kitabu cha Mhubiri sura yake ya 12 na shairi lake la sa. Na mavumbi yanarudi kwa nchi yalivyokuwa, na roho inarudi kwa Mungu aliyeitoa. Nitasoma tena: na mavumbi yanarudi kwa nchi kama yalivyokuwa, na roho inarudi kwa Mungu aliyeitoa. Katika mchana wa leo tunataka kuwaza juu ya neno linalosema mutu. Tumeziona kama ukirudia pale ndani ya Wakolosai kwenye tulisoma, utaona namna gani Paulo iko naonyesha zile sehemu 3 za mtu. Anasema roho na nafsi na mwili. Zile ndizo sehemu 3 zenye zinafanya, sababu nafsi na roho hatuwezi kuiona, lakini tunaona mwili, na mwili inakuwa nyumba, na kila kitu kinakuwa na nafasi yake katika maisha ya mtu. Na tunaona mtu sehemu nyingine yenye kuchungwa inakuwa ndani ya ile mwili, inakuwa roho au esprit. Esprit ni njia ya kuhusiana na Mungu, na ile ndiyo ile roho njo mtu, paske ndiyo yenye Mungu alitia ndani nafsi. Nafsi yayo inapresente mtu, inaonyesha umutu wa mtu au personalite ya mtu. Na mara nyingine watu wengine wanaweza kusema dhamiri, na wanaweza kueleza namna wanavyoona. Wanaweza kusema yule mtu haiko nafsi, haiko mtu tena, kwa sababu hana nafsi yenyewe. Anaweza kuonyesha personalite yake, paske yeye vraiment dhamiri yake imekufa, anafanya ovyo. Shamba la Edeni alisema nitafanya mtu kwa mfano wangu. Nyuma ya kuumba viumbe vingine asema nitafanya mtu, na yule mtu nitamfanya kwa mfano wangu. Na Mungu aliumba mtu na alimupa hizi sehemu 3 ambazo haziko kwa viumbe vingine. Nyama anaweza kuwa na mwili, lakini hana nafsi na hana roho. Lakini Mungu anaumba mtu mbaya, na anamuumba kwa upendo mkubwa, na uzima wake ni wa milele. Mungu anataka kuleta sheria moja tu, ili aone kwamba kweli mtu anasikia, mtu anaweza kufahamu, mtu anaweza kufanya maneno mengine, anaweza kufikiri, na mtu anakuwa na hekima. Ili Mungu anaambia mtu katika shamba la Edeni, anasema wewe mtu, nimekutia katika shamba la Edeni, na wakati nakutia katika shamba la Edeni utakula yote, nimekutayarishia yote, nimekupa pumzi ya uzima wangu uishi milele. Lakini kuna kitu moja, kama ukitembea mbali na sheria yangu, ukikula kwa mti wa kujua uzuri na ubaya, hakika utakufa katika hali mbalimbali. Biblia inatuonyesha hali mbalimbali ambazo mtu aliingia ndani yake. Mwili haikuwa tena kwenye Mungu aliiweka, na Mungu wakati anafika pale ndani ya hasira, analaani ile mwili. Anasema ulitoka kwa udongo
utarudi kwa udongo. Anaambia yule mtu, anasema ulinisahau, uliwaza labda na unakuwa yule, haukujua kwenyewe ulitoka, na sasa ninakurudisha kwenyewe ulitoka. Ulitoka kwa udongo na utarudi kwa udongo, na wewe ni nini? Ni mavumbi. Kama ukisoma ndani ya maandiko utaona namna gani hali ya mwili inakuwa, ile mwili yenyewe tunakuwa nayo. Mara moja, kama ndani ya kitabu cha Petro ya pili sura yake ya 2 na ndani ya kitabu cha Yakobo, inaonyesha kwamba mwili ulikuwa mwili wa tamaa. Ile kwa hatari moja inaingia ndani ya mwili. Mara nyingine watu kama shetani kama atajua ile verse siku yake afika mbele ya Mungu, na waza kama shetani alikuwa anaokoka, watu watashindwa. Kwa sababu Biblia inasema hapa, mtu anadanganywa kufuatana na nini? Na tamaa zake yeye mwenyewe. Na wakati anadanganywa kufuatana na tamaa zake mwenyewe, sasa anaingia katika dhambi. Na Biblia inasema sasa wakati ile dhambi inakomaa, ile tamaa inakomaa, tamaa inazaa nini? Sasa nani ndiye mwenyewe analeta mauti pale? Kama tukufuata ya mauti ndio wa responsible yake kifo. Ni watu wao wenyewe wanakuwa wa responsible. Hivi katikati ya watu. Na wakati tamaa inakuwa, utaona kila mtu iko nafanya lenye anapenda. Kila mtu mwili huu mwenye tunakuwa nao unakuwa mwili wa nini? Kesho utanunua hii. Kisha ununua hii gari na uko na hii gari na unatamani ile gari unapenda kununua. Tamaa iko naendelea. Unaona mtu fulani alishanunua mafuta, alipata mafuta fulani, na wewe unatamani ile mafuta na unaenda kununua ile mafuta. Leo tamaa mafuta yote, mwili wetu unatamani maneno mengi, inatamani mafuta mbalimbali, na kwa sababu ya ile unaona leo watu wako naangaika na wako nakosa kama wapakali, na wengine wanakosa kama wapakali day by day. Iko tamaa ya mwili. Leo uko nanunua Grand Super, tena unaona masikini maisha nanunua mteleza yake alishesona mzuri, na unasema pale kama mteleza kanakuwa mzuri, hapana mimi niende nikanunue. Kuna njia kuchora na mteleza ya masikini. Sababu ya tamaa. Japokuwa wakufu, taona mwingine aisha kuwa mzuri, kwa sababu ya ile ndani ya kitabu cha unaharibika. Hata tazama mwenyeko pembeni yako, unaweza kupaka glycerin, naona kama unakuwa mzuri, lakini wakati mwili uko naendelea itaharibika na itakatala mafuta yote. Taenda kwa hii na kata, taenda kwa hii na kata. Njia za machozi zinaanza kuonekana ndani ya uso wako, na undugu tukalepota tanunua mafuta yote mule Mungu mluma tambura jambo mabeta shana ndimo tambo kanga juu, naenda kupeli, unaenda kwa hoteli kutemu, sijui unafika wapi, fanya turne, mwili una siku itaharibika, zile tumwa zote zinaisha. Na hiyo ni Mungu ya hau mweraka kutana na wanabanga utine kwa naja. Okale bravo kwa mandaru. Jambo wasafiri kwenda mbinguni. Jambo wasafiri kwenda mbinguni. Basi nikupana pole tu. Nasema pole kwa jamaa yote, pole kwa marafiki na kwa ndugu wote.
sisi tumetokea Kinshasa, tungelikuja wengi, lakini tumekuja represente wengi mbaki. Tungelikuwa hapa na Maître Jimmy Perusi, tungelikuwa na Honorable Simon Kazi, lakini wanasema tuwarepresente na wanatoa vile pole zao. Tumekuja na dada yangu Constance vile na Professeur Mfunguna, pia naye vile lakini amekata mission porque naye akuye participer kwa mtendao pole. Wote wa Kinshasa wanasema pole. Na dimanche tutaorganize na shie vile messe kwa kanisa ya Serikali Unite ili tuone kisi ya kujikiza tatetu kwa maombi. Basi Mungu akubariki. Asante. Par circonstance, le moment, j'ai perdu la grande sœur. Merci beaucoup à toutes les chacun. Asante sana kwa wote wenye wamefika kupatia pole. Nous avons la présence du corps de Maman Kasuela Sinamai Sarah. Sinamai. Merci pour le collectif. Maintenant, il y a ce que je voulais dire. Nous avons un frère au corps, l'homme formé par Dieu. L'homme créé par Dieu, mais ce qu'il y a, c'est l'esprit, qui est maintenant un esprit, alors que Dieu est esprit. À ce titre, huyu mama Sarah alizaliwa katika familia Saukira. Alors, tulipendekezea remise de bouquet de fleurs oblige famille Saukira uje ili udepose bouquet de fleurs. Hawa ndio familia ambamo mama amezalikana. Kudie à terme de bouquet de fleurs, au niveau de cimetière, la première bouquet de fleurs. Tukae ndani ya kundi jinsi Baba yetu wa mbinguni. Asante kwa kazi mkubwa imetendeka tangu tulianza kufika saa hii. Tuliombea watoto wetu njiani, uwaongoze na wafike na uweze kuwachunga ndani ya chombo walitembea ndani yake. Tazama wamefika salama, tunashukuru. Ni wakati tunaingia kwa kazi ya kuona mwili na kujitayarisha kwenda kuweka mwili huu pahali unaenda kungoja ufufuko wa wafu. Tunajua hii kuverifia tunachunga, lakini roho ya mama ipokee katika makuomba katika jina la Baba, Mwana wa tusifu utafika ndani kwenda. Mwamba uliyepasuka, ndani yako tunajificha. Damu yako ilimwagika msalabani, ni msaada kwa Wakristo. Ndio kwa maana tunaita mwamba uliyepasuka, maana kwa kupigwa kwako tumepona. Ni msaada kwako uliye mbali. Karibia kwa Yesu.
ndani ya mwamba. Mwamba uliopasuka ndani yako nijifiche, maji yale damu ile itokayo mapo zako, iwe dawa ya kuponya roho yangu mbaya. Mwamba uliopasuka ndani yako nijifiche, maji yale damu ile itokayo mapo zako, iwe dawa ya kuponya roho yangu kazi za mikono yangu haziwezi kukomboa, hata ningelia sana na kutenda kazi singeweza kuokoa. Peke yako Mwokozi, kazi za mikono yangu haziwezi kukomboa, hata ningelia sana na kutenda kazi singeweza kuokoka. Peke yako Mwokozi wa maisha yangu, hata ningetoa roho, hata saa ya kuitwa mbele ya mfalme wako. Mwamba uliopasuka nijifiche ndani yako, kwa maisha yangu yote naushika msalaba, utimili unifike, sina nguvu nichukue mimi
Mwokozi, moto safi wazi, tunataka moto wako juu yetu. Twaomba wako leo Mungu, washa moto ndani yetu, washa moto. Bwana Yesu, wewe ndiye uliye Mungu uliyekubali siku ya leo mama aweze kawekwa mahali hapa, ili tunaleta tena asante kwa ajili ya kututindikiza na kutupa nyakati zilizo njema. Umeruhusu nyakati zilizo safi na zilizo njema, ili tunaweza tukaelekea mahali hapa, ili acha Bwana kazi yote ambayo itatendeka mahali hapa itendeke kwa nguvu na uweza toka kwako. Acha Bwana ukatusimamia tunapoanza kazi hii, hata tutakapoyamaliza tutaenda kushukuru na kubariki tena. Lakini ni mwema na tunaamini utaleta faraja katika mambo yote ambayo tunaomba. Amen. Twadumu katika kuomba, washa moto ndani yetu, washa moto. Tunahitaji nguvu yako ili tutakasike sana na kuyashinda majaribu. Tunangoja moto wako juu yetu. Mioyo iliyo baridi inataka moto wako juu yao. Hitaji zote tutajazwa tukipata moto wako ndani yetu. Siwezi mimi peke yangu kushinda mambo ya shetani, lakini ninaomba Mungu, washa moto ndani yangu, washa moto. Naomba moto juu yangu ili nihudumu huku kwa upendo. Na uhitaji moto wako, niwe na bidii nyingi na hodari. Tutaweza kusoma neno Mungu alisema yenye naacha tunafika hapa. Iko ndani ya kitabu ya Mwanzo 3 verse yake ni 17 kufika 19. Inasema, akamwambia Adamu, kwa sababu umesikia sauti ya mwanamke wako na umekula ya mti juu yake nilikuagiza nikisema usile matunda yake, udongo umelaaniwa kwa sababu yako. Kwa uchungu utakula ya matunda yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miiba utakuotesha na utakula majani ya shamba. Kwa jasho ya uso wako utakula mkate hata utakaporudi kwa udongo, kwa maana umetwaliwa katikati yake, kwa sababu mavumbi wewe na utarudi kwa mavumbi. Na hivi wakati mnaona tunafika kila mara hapa, ile neno tunaitimiza kwa sababu inaendelea tangu Adamu alipomwasi mpaka leo. Na hii ni avertissement yenye tuko nayo sisi wenye tunataka kukuambia, na mimi vile kusema tufanye angalisho kwa maneno Mungu anasema. Akikupatia neno, timiza kisi alisema. Ukifanya tofauti ya maneno ile anasema, Mungu analeta hukumu. Hukumu hii iko universal sababu ya mtu mmoja. Mwenye aliasi zamani, tuko tunaona sasa kosekase yake. Hivi Mungu atusaidie sisi wenye tuko hapa
tumeshaandikiwa kifo, lakini mtu asikufe na hayaamini. Ile ndio sekretu yenye ninakuambia, na msalaba hii tunakuwa nayo kila mara kusudi tuonyeshe ya kuwa kuna mwenye alikufa kwa msalaba. Hivi kwa sasa Mungu Baba yetu wa mbinguni uliyeishi na mama Sinhali kwa maisha yake yote, sasa nafika kwa mwisho wa maisha yake. Tunakuwa washuhuda wa kifo chake na tunamweka hapa sawa watemwe ukilere wa jambo hii, waliotoka mbali na waliotoka karibu na watu wa jamaa na marafiki. Tunazunguka kaburi hii kuhakikisha ya kuwa mama yetu amezikwa hapa. Uwe pamoja na jamaa na utusaidie wakati tunapofanya kazi hii, kwani tunakuomba katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Basi Mungu alisema mulitoka kwa mavumbi na mutarudi kwa mavumbi. Kutambulisha mtu gisi hapa ndio kwenye tunaacha mama. Kwa wenye hawakuweza kufika hapa mbele, baba ni mwenye iko hapa pembeni. Baba Perusi ni ule mwenye iko pembeni. Na hivi mama anazikwa tu juste pembeni yake. Na hivi msalaba huu unakuwa na maana ya kusema Yesu alikufa kwa msalaba kusudi ahakikishe ya kuwa anayeamini hatapotea, atafika mbinguni bila shaka. Na atakayekataa kuamini, hii msalaba ndio itakuwa temanyaje kwake. Na Yesu atasema nilikufa kwa sababu yako, kwa sababu hauamini sitaweza kukupatia nafasi mbinguni. Hivi tunaacha hii kila mara kwa kaburi ni msalaba, na neno la mwisho alisema yote imekwisha. Alisema maliza kazi, na sisi tunaacha hii sawa temanyaje wa teknisie muweze kuangalia namna ya kuishi. Ingize pale. Hivi tunawashukuru kwa kazi mmefanya. Depuis mlianza kufika kidogo kuona kazi mmefanya. Aseni watu mmejua, mmetayarisha basi kwenye tate malgré magumu mlipata ya situation ya klima kuwasumbua. Basi tutaomba Mungu na Reverend Samuel ndiye ataomba maombi ya mwisho na tunamaliza. Tunaleta tangazo na tunarudi nyumbani. Tuombe. Baba, tena tunakuwa mbele yako kwa saa hii kwa sababu wewe ni Alfa na Omega. Tulipoanza tulikuomba kuwa pamoja nasi, na tazama tunafika karibu mwisho na tumeona uwepo wako katikati yetu. Hivi Mungu, tunaweka mahali hapa katika mikono yako. Ni wewe utalinda mwili wa mama hapa. Acha siku hii akuwe moja ya wale wenye watasikia baraka. Sisi tunarudi, lakini wewe Mungu hautarudi. Tutabakia uliosema kwamba
nitakuwa pamoja na najua kwamba wewe unayelinda wote bariki. Wakati tunaporudi rudi pamoja na sisi sote, na kila mmoja wakati atakapoenda kwake ni wewe Mungu utamchindikisha ili afike salama. Tutafurahi wakati asikia kwamba sisi sote tumefika salama. Mungu uonekane katika safari ya mama na wewe upate utukufu. Tunakuomba katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Hurumia taifa letu. Hurumia nchi yetu. Nisamehe taifa letu. Tunalia. Kila moja kwa imani yake. Kila moja kwa imani yake. Uliponye taifa letu. Uliponye taifa letu. Tumegundua bila wewe hatuwezi. Tumegundua bila wewe hatuwezi. Wanasayansi wamekosa majibu, na viongozi nao vichwa vinauma. Hata rais naye amekosa majibu. Tumegundua bila wewe hatuwezi. Ndiyo maana Mungu tumekuja mbele zako. Ndiyo maana Mungu tunalia mbele zako. Tunatubu maovu, uliponye nchi yetu. Tuungama uovu, uliponye taifa letu. Hurumia taifa letu. Hurumia nchi yetu. Nisamehe taifa letu. Tunalia. Kila moja kwa imani yake. Kila moja kwa imani yake. Uliponye taifa letu. Uliponye taifa letu. Tulichokusi sana Mungu wetu. Ushuge umezidi maishani mwetu. Tulichokusi sana Mungu wetu. Wanawake kubadili maumbile yao. Tulichokusi sana Mungu wetu. Ibada za mashetani zimezidi kwetu. Wanawake kudanga, ndoa jinsia moja, ubaguzi, umwagaji damu umezidi. Baba kumuoa mwanae, mama kutembea na mwanae. Ndiyo maana Mungu tumekuja mbele zako. Ndiyo maana Mungu tunalia mbele zako. Tunatubu maovu, uliponye nchi yetu. Tuungama uovu, uliponye taifa letu. Hurumia taifa letu. Hurumia nchi yetu. Nisamehe taifa letu. Tunalia. Kila moja kwa imani yake. Kila moja kwa imani yake. Uliponye taifa letu. Uliponye taifa letu. Twalia sana, twakurudia, twajutia sana Mungu utusamehe. Twalia sana, twakurudia, twajutia sana Mungu utusamehe. Tumegundua bila wewe hatuwezi. Ndiyo maana Mungu tumekuja mbele zako. Ndiyo maana Mungu tunalia
tumetubu maovu, uiponye nchi yetu. Tuungama uovu, uliponye taifa letu. Hurumia taifa letu, hurumia nchi yetu. Nisamehe taifa letu. Tunalia kwa Mungu wetu, kila moja kwa imani yake. Kila moja kwa imani yake. Jinsi wewe ulivyo mkuu, roho yangu na ikuimbie. Jinsi wewe ulivyo mkuu, roho yangu na ikuimbie. Jinsi wewe ulivyo mkuu, roho yangu na ikuimbie. Jinsi wewe ulivyo mkuu. Mungu wangu, nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo. Jua, mwezi na nyota na vitu vyote pia uliviumba Bwana kwa uwezo wako. Mungu wangu, nashangaa kabisa mimi nikifikiri jinsi ulivyo. Jua, mwezi na nyota na vitu vyote pia uliviumba Bwana kwa uwezo wako. Roho yangu na ikuimbie. Jinsi wewe Baba ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie. Jinsi wewe ulivyo ninapoimba nasikia uwepo wangu, kwa sababu wewe Bwana wakaa ndani yangu. Mimi sitasahau kazi yako ya msalaba Bwana, ulivyo mimi nikomboa kwa damu ya bei kali. Mimi sitasahau kazi ya msalaba Baba, ulivyo mimi ninunu kwa damu ya bei kali. Wewe hauna ubaguzi kama sisi wanadamu Rabi, wanyeshesha mvua Baba kwa wanaojiweza na wasiojiweza.